Haire hai, Tripura hastini quality education bro thangal shogokya. Class 5 porinai rungsrangnai class 5 ni spelling maya, 2 spelling maya, koko gogo maya, 1 2 spelling maya. Baksake school ni mung sudu maya, kami ni mung maya. Class 5 kamani bisa kawi thangka class maklaya. Bah, busa khnato. Tripura hastini quality education ni kogro. Aw, khnake putocha gala. Abo haino patiwi tongka tiprasa kami amchani ring nogrogo. Patika mungia kami IS haba nok bai khobja. Paskor sara JB school ni. Rung nogo joto khorok nei rung phrengnai tongo. In-charge Daren De Burma tei staff khoroksha Dilip De Burma. Kokshil tamung jora thugino Dilip De Burma rung nogo phaya. Tangai phaya sawi meya. Class 1 ni simi class 5 jora jotoi 44 student kawo class 5 o khorok chinai class 3 o khorok chitham class 2 o khorok sat class 1 o khorok chisa midday meal opongi masaya class of bijab tubna nangya tubian chugo master phringya by maya word spelling maya jonogono tamo sawi maya nasabna burungya haste hapang quality education kok sawi kulpaya bolai kulpaya beton chai tongnai master of school lo thangya phringjagya rule call sudu ingya torsana loksana chana jorawo midday meal ni mai opongoi masaya sanke mai kri hini sajago obahino saka busa rungsrengnai rok phadi hake khnai na leyano kubuda ereng busa Tripura rungsrengnai khoktoi borne khoktoi na khanya leyano hake khanai di mai bo changka hangka kori kha hin chau hangka jengcha chamni yata mai sankai mai kori khara bin sawo mai opungya dok chima chau wai chau chukai mai apore ma sawo changka hangka jeng mai kori kha hin chau hangka jeng chamni yata ta bokai ngai nang boy da to bna dini to jai ke char nor jokon boy tu yama boro boy tu din sayada bodo jeng kala phato kaman thaichaban ma phadnya ko bisi bising koi masing khamanai nor plus phat kamane tak chemano chikawa char bisa kai hata wasapan boy tu yakho wasa ni sim ma to yabo jeng pori nang khani 1 2 ro banam da khai ma maya char bodo phu phadnya boda hangka jeng boy botoli yata nang bung khai sorry deban ma nen para biang na choti resma nen boy da tong tu ya master tu di hiada nang nang pora phu phurang ya nen bung khai hai sahil tasi khorang robla de burma school ni bung tam saidema saimia jona gono rok madaman 1 2 madaman kokho madaman soru soria madaman mano mai da masa kha mayo pungma masa mapung masa bo khorok bosu master tong bumung da saima maya manani ni boy krida hai tuya tangai tuya semenai master phringya tase khorang tori sade menai master pora phringya tini master aphai khorok bosu nini yak kete ta khani masa nang bo kelas puri 3 angka boy tuya phaiga angka master kun da hin hiya nin para khe menai nin onong mo school ni bung tam saidama saimia school mu saimia nini bung tam samana bubate yang na hade ana hai bubate nini boy da tong nang bo kelas pori tu bo nan mo school ni bung tam saidama semia master saya dan no school ni bung mati hina saya
Ini master apa? Pora Hayo Papai. Masa damang nih. Masa Masa. Hangkai neng bo kelas pori. Tua Neng tu banam dah kaiman nai. Norang no bung dah dago. Ora payai. Daily dah dago. Nen para khai. Sorokan apa? Sorokan awa. Neng tu wan banam dah kaiman. Soru sori ama daman. Ko khole. Ko kho go go umumaya. Hangkai mai masa kha ini. Da an hadi mai de masa kha. Masa ekho. Mai ro ko pungi ma da masa. Masa Masa ya. Masa bayo Tam ne boy tu ya. Bos punya cái chung tu lihat ta Besik balok khator no ate khai ingo pora phring ya. balak aku suna Yang nah hala. Nen bung khai. manusia di rumah Mai masa kha. masa aku Hangkai neng bok kelas 5 da. 5 banam khai da man. Maya 1 le Maya 2 le. Jatuh Maya Khana ga yang nah gar manai. Jonogono monoyo de man tam sai da man. Ko kho da man. Ko kho da man. Ko kho da man. Mano Yang nah ga de. ABCD le. Mano Apa sih mana? Hangkai nen mo school bung tama. Bas besar dia bersyukur Manang bananda khai mana? Ya. O koksija murung no tuyei yang rungnogo midday meal songnai tei master no singke bahai ke sakatika hisa khnanya di. Takuk tam rok mui songka sere jong bagai. Cerong bagi ko rabra songkata tini. Tini ra tok ti jotong. Tok tu tini kiri. Bobar tong. Tok tu mangorbar bai busuba. Mongro bisiba. Acha or sere jok ne je student ya khaba rung sirna rung ne khuk tini sere jok na khuk chicken ro saka baisa mai opung baisa mai punya mai sangka mai meya. Abo ki orone management committee rok no nang atirok saka je sere jok mai masa ya oro ari mai rung kari mai rok na. Abo to sajagi amne khai chhatro ni. Hisab kai songma ba baksa baka ya tinguta 100 gram hare kai masong. 100 gram harga masang. Engka kai tabuk nen bo sapa pori oro. Poribo. Nen sapa pori bo. Nen bung sar abdani mo rungnok phungni koita hete debone busuk jorotei time no. एमने आगे वो जे इंस्पेक्टर टेलियामरा टंखन सिमी जे इंसाक मामा निगम काय फुंगने 8 टा निसिम स्टार्टिंग नाय 8 टा निकाय 1 टा जरा टंगनि हिंसा जता आगिबो ए होते ताउ बि सन्दक कटालबा बे मायाखौ Tabuk oro incharge abdinda. इंचा आबाद तो कुरै यानो हेनोवर बखाइले यागी जे थानाय र आबाद तो कुरैंगे बाद तो चालौ मनखा Engka tabuk abdina sabda khorok se. स्टाफ तो कुरै yang निजि चालौ तो आन बुं दरेन देफोरबा ओंखाय खरकसा तो दिलिप देफोरमा केबिटि मांसिन कुनै Kobrok tisar. Sar tabuk jawra mamui sangnai bene khukte khoklok jak je Dilip Debarma praino school lo gap phaya. Abo abdin jehetu tabuk baddoye nang masalo khaba. Orone incharge hisabe bobo hai sanam. সময়ে সিএল কলাই সময়ে রিপোর্ট মারিব অ্যাবসেন্ট রিপোর্ট দখরো Nemo bo ayas office khobda. mo kitse ni wo head office ke mne टेलियामर कलाई तो डीडी टा मंगिया कमिंग Sar abdin oro class 1 hoite bose jarate. 1 to 5 45 Khoroksa se kabdini student no ang sungmani masa phono ro je class 5 porinai bo 1 ni spelling phono maya yakhe 1 ni banam bo maya ga boi bo krui sar song boi tudi bo saya jonogonno bo hajini sia abon tili tam sanai boy to abo to borok to tu biang na to ko ya bo to tami sesine ya boy to bag ja ko already class bo to soli ja engke tege sabdini je srai jog yakhe bo student bo khukte bo phaiya je brongno class o thangai bumung dagok jaya borok abdini o room bo sema phayu abolo thoi choti da abo sotia ta ko nar sing mano sero no class o thang da ko phayo ang kam ki bibu first hour no ga boi tu yani la bisang sa
बयबा तू बेग खाइगले जों तू बुखांगा बरनो तो तू बिया बिसिं तो जों तायाबो साइमिया दिनैसिम मांगलिबो सार काइसाफोरना बेग बख्रै याखेबा बय बख्रै बर' साबो प्राय बिसा कानां दं हासिं क्लास 5 कामानि अरबो जोंना तुदिबो साया ओमफ्राय 5 नि बानाममाया 1 नि बानाममाया मुंसा सिया अब खरबसा उमन जतो बरक अब जतो स्टुडेन्ट अब उमा क्लास 5 खरबसो दं सार क्लास 5 दं 12 जना दिनै खरबसो 5 तिनी 6 जना 5 6 जना पुरो 2 जना 1 1 जना एबोदे 3 साइ 2 साइ सार आपनि बुं साइदमान दरेन देबो Ringnok ni goti simi asa khameya ayas habarnogo kerenge naimani nukha khoroburi staff habarnogo phaya Anamika Datta Gautam Ghosh Jontor Sutrodor Pritam Bhattacharya Beton chawu tongnai hapangni sebagrok habarnogo phaya Beton chawu tongnai beton nawu simi sakni bwsarokno kaham ringnogo kaham tongkhoro pori tongnai staff rok tangi habarnogo phaya sumo asajak School ni goti tangai asik hamya ayas habarnok ni goti tangai asik go hamya abono teye ayas bai kokdukti kurungkha tei habarnok ni staff ni bisingtei tam sajaka tam khnaka khainai di chini mangpiliwo सार आपनि साने म आइएस हाबनागो खराक बसे स्टाफ दं स्टाफ तो जों इउडि दङ 3 जन ओमफ्राय एडबिसि दङ 2 जन बर्तमान आइएस दङ बर्तमान आइएस सार ताबर तो दं बर्तमान सार आइएस तो तागबो सफायाखौ अंगा बमिया साइ खालामनानै जे सिएल पाना हामानो आंबो एकदमनि बिसिंति बोखरेंखा बेनि सिएल दङ इंगे बेनि परिबर्तेबो जे दंनाय बेनि बुङो तामो रंजन कुमार देबबर्मा डेपुटी आइएस ओमफ्राय ताबुक तो प्राय 11टा 11टा कासक दंहा तांबो सफायाखौ ओमफ्राय बेनि खायथ' जों फाफायाबो कोनो इनफर्म साइमिया ताई बाकी स्टाफले ताई खरक बसे फाया दङ सार बाकी स्टाफ तो दङ खरक गुरै ताग सफाया आंबरने बुङो सार मुंखायथ' अनमिका दत्त ओमफ्राय प्रितम भट्टाचार्य गौतम ओमफ्राय जन्टु सूत्रधर सातिनि जों आपनि साने हाबानाव बाय खबजाक जे बासग्रा सरा जे जिबि स्कुल थाङै जोंनि मांप्लेनायखौ तुबुखा आपनि संथ जेहतो अर तांफां हिसाबै आसुकजाक ताबुक अ स्कुलनि रोंनागो जे रोंस्रोंनाय रक रोंफोरोंनायनि बुसखाङोनो कखलजाक बर' मायपुं मासाया जे क्लास 5 फरायनाय 1 नि स्पेलिं माया बानान साइमिया बरमनि थाने कलम बै खाता क्रै आपनि अ हाबानकनि बारजा मानजाया फानो अब बो हाइकें मा हानाखि जाबनि माने जेता तंमानि बो हाइं मा हानाबो आं तो एनि खेतरनि इउडि इंगुसे माने हाई लेभेल पदबो करिखो ओंखाय तो फानो जे बास्कर सारा बरकनि आगिबो कमप्लेन दङ बुंनि जे जों रमनि जों अफिसियेल काम बंनो फन खायके बरक फन रिसिभ खाया आरो ना दिलीप कुमार देबबर्मा इनचार्जनि मुंगै सार जायसे समाव हापां याखेबा सरकार सेबक नाहारो रोंफोरोंनानै बागै याखेबा रोंनानै बागै सामुङो थेपावो मास्टार लाङो अब सामुङो तो मुं फाया हाबानांगौ फाया हेंगाय जे सरकार याखेबा हापांनि थाने रां याखेबा बेतन मानमानि आव बाहायके मानना दासो दुर्बलता खायदों अब तो एनि खेतर गुन क्लायो माने साया माने ठीक मते डिउटी खाया ठीक मते उनको काम बा कर्म खाया ओंखाय दा खुलुमबाय सार आं अजित स्रांसातिनि अच्छा सर सार আপনি তো অফিসও ফাইগলা গাগামনি অফিসও সিএল দা ইয়েল না জাকিন খাও आं सिगां हाजा सार कासे कक खाया बसे আপনি বাসকরা সরা জেবি স্কুল আরবো কিছা আপনি স্টুডেন্ট দংনি গার্জেন नि कमप्लेन नि अनुसारे आं थांनाय नायखा আচ্ছা इभेन चिनि क्यामेराबो मांगलि फाइगा 1 বছর যাবত কাছাকাছি কোনো 1 to 5 জরতই আরো কাইসা নিফানো ইয়াগো কলম খাতা বই নিক্রই আপনি উদ্দেশ্য স্টুডেন্ট সংমান ইয়াগুলো সাকা মাস্টার নে আপনি মাস্টার নি বুসকাঙ্গনো দরেন্দ্র দেববর্মা নি বুসকাঙ্গনো বরক সাকা যে
जोंना सारसं तुरिबो साया जों परीक्षा मासुया हाय पास करिखा जे क्लास 5 नि स्टुडेन्ट क्लास 1 नि स्पेलिंग माया बानान माया निजिनि स्कुलनि बुमुं बानान माया मास्टरनि बुमुं सायमाया मास्टर फरक बुसगाबो सायमाया माइ अपुं मासाया मास्टरनि बुसकानो कमप्लेन ओंखाय दिलीप देबबर्मा नि थाखाय साबनि स्टाफ बरक नै दङ बो मासो बायनो बरा फायाफु ओंखाय बरक बेतन बुदिखे मानसा কোন অভিযোগ ফাইয়াब्ला आपनि थाने কোনো অভিযোগ ফাইয়া না আপনি আর বিজি দেখা খলাই বিজি তো আগে তো খাইও তাবো তো কোভিড নি উঙ্গনি পরে আবো তো বিজি খাইদে আউং টংটা খাইলে আগে ওবা যাই হোক পর খাই তো তাবো তো ইনখিতি তো আবো ও কোভিড নি পরে খাইতে আবো খাইদে যাই তো ओंखाय আপনি হাবানো অফিস হাবানো গব প্রায় 4 জন স্টাফ করি তাবো 4 জন স্টাফ করি আনি হাবানো গদা তাবো গাং বর্তমান আপনি অরন ছুটি না হারদাক দङ বাক্सा সাব সুদিও দं স্যার ছুটি আবো এপ্লিকেশন নি দাকলাংখা আপনি বাপতে সাব দं স্যার আর জাগাবো আবো আনি ইঙ্গ টংনাইতা আনি ডেপুটি বুকরে আর জাগাবো ডেপুটি ইন্সপেক্টর ফাইয়া আরে আবন তেলে তাম থানাय স্যার আবো আं मियासे बनो सातनिखा नों आं खोना सुदि दङ आंनि काम दङ बनो सातनिखा बर्तमान दाउ खन्द थांसयाखौ ओरै आबन ता सार दिन बाबि थायाखै तो आबो दा आं सानाय बनो फुंखानाय ताइ खरसा जे अंक महिला तामसिंखाम बुमं बतो प्राय से 12 12:30 हापायो अफिसाव आबो फाया औ जे तेलेमरा ने फाइफेन तामसिंखाम आबदिनो अंक आबो अनामिका दत्त enggak apa hai mangai to bung sar mane edisi area singla apni chonta edisi area ekhon moto state government ni ha state government enggak apa hai ke salai gala beli sa pok to thing no brong no nides to ang rin tongo bro mane apni nides no palon khlaya ekaba follow khlaya sak choli bapti sa sa kisu তাই রং তা আংবো সাইন দংকো ইকিপি ইয়াকাই বনো বেতন ফানা হেডলক কাই না হিন্দুং তা আপি রং ওয়াং কাই আংবো সাইন দংকো ব্রং নো নাইনি কেনা স্যার আপনি আপনি গাইডলাইন্স नि मुताबिक और टेबल वर्क फुंनि बुसुकनि हयते सारि बजर दे অফিস তো 10টা হইতে 5:30 জরা ইনকে তাবু প্রায় 12টা কাছাকাছি তাবো চারজনা কোন ইয়েল না যাক ঠিক আছে মানিকা enggak je বর্তমান আপনি আরো বারজাকলাং খামানি কাম হায়া নাইকলনি বাগै বনিজি বর্তমান ফায়াও জাগাবো বস ফায়া না আরে এমন একটা দায়িত্বহীন কাম খাইতা এই যে লাগরি দ এখন সামাই কষ্ট রে খাতা আপনি করে মান এখন কষ্ট আবার সাই মানা নাগো সানাবো নাগো ইয়াকে উইয়াবলাই বরং নাগো খাইনা নাগো ঠিক আছে হামবাই kaham reng nok kaham phurung toyei sakni busarong no lekha pora khlai tono yang je rang bai beton nawi busarong no pori rubo a haba nogo thangnani jora koroi tiprasa kami amchani rongphuna rongni thinangke tam ungnai school master phaya kaham ko phurungjaya yang ayaz haba nogni staff rok jorabo phaya baksaba phaya mangkabang aguli dolini rongphungnai rok bai baksa bahake kami amchani tiprasa busarok patai mansinai obahai quality education manai yang SC kota teruk kemaruk bahake tiprasa rong thinang kusung ungnai bahake buibe baksa save ka hamanai obno da hun quality education shimung tong kusang lokorongni